sa akin. Nabigyan ko na sila ng pag-50. Ngiting tagumpay na siya. Ngiting tagumpay. Salamat. 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 O sige, kayo. Oo, sige, 300. Dia mama ne. Paisa. Mama ne मैं तीन सौ लिया. Say, shukriya. शुक्रिया. Shukriya. शुक्रिया. Thank you. Welcome. School? नहीं All, no? आपकी School. बेटे ने गजरा पहनी है Ala, lahat sila hindi nag-i-school. ऐसा पहनी है उसने Gusto mo ba yan? Ha? Magkakarat lang sa bahay yan, anak. Ayan. Galing ni Usman, taga-bayad eh, ano? मैं लेके आई हूँ मम्मा. Min. मम्मा. Hoy, ano name niya? Tanong mo. हेलो कैसी हो Tanong mo, ano name nito? हेलो. इसका नाम है फातिमा Fatma, mashallah, beautiful. मम्मा मुझे भी दे दो. Min. खत्म है. Isa? Ang puti ng ngipin niya. खत्म है. मम्मा क्लब क्यों है? Still no have? भाई ना. Meron pa palang isang binabigyan. Sandali. शानो. शानो Shano name? What's your name? Shana? Sabi kulang na yata ito. Tagsa 50 binibigay. 440 lang to. Ay, ito, 50. अक्षानिया शानी. Say, shukriya. शुक्रिया शुक्रिया. Parang napilitan na. थैंक यू Thank you. In my language, salamat. Salamat. सलामत Salamat. 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 Gagaling turuan. Ang cute nila. Nakaikot sila sa akin. Ala pa yung amarchacho nyo? इधर आओ तुम्हें छोटा कर Ay, mapapalo ko yun. Kanina pa kami dito sa ang init-init ito. इधर आओ मेरे पास Traffic daw siya. Ewan ko kung saan nagpunta. छोटा कर रही है. Small ना? Oh, okay, make small. Ayan, liliitan yung porcelas at malaki kay Mariam. Mata mo. Naku, magkakalat ka lang, Mariam, sa bahay yun. Ayun, nagkakalaglag yan eh. Oh. Abad salam. Now 400. Oh, वो गिर गया. अब 500. Init.